दर्शक बंधु नमस्कार। समस्त के शुभ सकाळ। आज आम बौद्ध डिस्ट्रिक्ट आमर गुंजीतरा गाँव प्रोग्राम करूँ। बहुत संख्या लोक मैंने भी आसी आमर कलाकार दादा मैंने भी आते युधिष्ठिर ज्योतिदा अच्छन मातृशक्ति पहला करते द्वितीय अभिनय। तापर आमर गुरु अच्छन गणेश्वर आज्ञा आमर श्याम दादा भी अच्छा। नमस्कार आज्ञा। तो आज कलाकार संगे कलाकार भेटी छूँ, बहुत खुशी लगला। आमर आज्ञा मैंने सकाल पुआ तक प्रोग्राम तो आज नहीं थी, समस्ते आसले प्रोग्राम देखले उपभोग कले, बहुत बढ़िया लगला। आमको टाइम देते से माने तो बहुत खुशी लगला। समस्ते आम कलाकार मन केवे भी गर्व नहीं भरू। समस्त कलाकार मैंने सब बेले आम मिसिक रहूँ भगवान प्रार्थना कर। आज आम जीमा कला पाठे कंट्रेन गाँव में प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम समस्त विशेष अनुरोध कि समस्ते कंट्रेन पास के आसबे प्रोग्राम एंजॉय करबे। माँ बेंजर टेलीविजन मैंने भी भल पाँच समस्ते आसबे प्रोग्राम उपभोग करबे। दादा युधिष्ठिर अनुरोध करमी जे छुटिया गीत गोटे जेनटा भी सुनाबे और दर्शक मन खुश कराबे। बोली करू जे तुम्हारी गोमाएश्वरी कहला जे मां बोली करू जे तुम्हारी गोमाएश्वरी कहला जे देव पासरी साथे रखी जीव मांगो साथे रखी जीव तुले धरी जीव मांगो राखी जीव साथे रखी जीव मांगो साथे रखी जीव तुले धरी जीव मांगो राखी जीव आजुआ बोली रखिता बोली गोमाएश्वरी कहला जे मां बोली करू जे तुम्हारी गोमाएश्वरी कहला जे घर बाहरिले मको आगे चालुछु मां बोली डाकले मोर मुहे झुलु मको मुहे घर बाहरिले मको आगे चालुछु मां बोली डाकले मोर मुहे झुलु मको मुहे झुलु केते आशा बोली आसीछे तोर देखा तो सुरवाले पाउछे केते आशा बोली आसीछे तोर देखा तो सुरवाले पाउछे आ कोन तारे रोकिता बोली तो मारे कहला जे आजा बोली करू जे तुम्हारी तो मारे कहला जे कहला जे नमस्कार दर्शक बंधु एसकी खुशी हबार कथा बहुत खुशी लगला। आमर वयोज्येष्ठ से गुरुजन तो बहुत बढ़िया लगला। और आमर गणेश्वर गुरु अनुरोध करी से भी किसी दीपक वार्ता गणेश्वर आगे आम गीत गायबी से बहुत बढ़िया गीत जान आज फिर श्याम बजावा बोले हाँ मुई बजाबी और आज्ञा कहबे मुई बजाबी भी बजे बजे कर कहबे। आज हमर कलाकार भेटी छ बजे जे मुई ढोलक रे बजाबी ना इने बजाबी मुई আর মোর উৎকণ্ঠ কে আসি বসি বসি उठंडा हमर भाई मैं सिटी बजावे से एक नंबर चार खाली के बजाबा হ্যাঁ এটা নে বজম हां এটা नहीं बजाले फिर मजा লাগে बाजी এটা बजाले कोणता ना बजाले এটা दादा আসো ঠিক আসো নাগড়া ঠিক বজাবো আসো আসো নাগড়া ঠিক বজাবো ঠিক আছে দর্শক এমনটা বসে শুটিং চালুছি আজি এটা আমার বঞ্জারন দণ্ড নৃত্য সঙ্গে এটা ভেট করিছু। আমার ডিস্ট্রিক্ট কন্টামাল ব্লক অন্তর্গত আমার গুঞ্জিতরা গাঁরে আজি পরিবেশন হেউথিলা আমার যেটা কি বঞ্জারন দণ্ড নৃত্য। আর আমি বহুত মাত্রারে দর্শক বন্ধু আসিলে আর সকাল পুয়া তক বি রহিছন। এটা হচ্ছেন যে কি মোর ভঞ্জা नमस्कार উৎকণ্ঠ মহানন্দ। আমার ভাইকে তো জানিথিবে যে কি রাধা ভূমিকার অভিনয় করছেন। अरे मुई सहपाठी আর এটা হচ্ছেন মোর শ্যাম বন্ধু। ढोलिया এটা
যদি শ্যাম বলে তো কৃষ্ণ আর ভাবি নিও মুই হউ যে ঢুলিয়া হচ্ছে দ্বিতীয় কৃষ্ণ এনে নেই নেই দ্বিতীয় কৃষ্ণ নেই শ্যাম বলে কৃষ্ণ হয় আর মুই হউ যে সেটা শেষ দেব সখা সুখা সুখা ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ଆମେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଏଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ଚାଲିଛେ ଆରୁ ଆପଣମାନକେ ମୁଇଁ କିଛି ପଦେ ନ ଗାଇକରି ଶୁଣାମି ମୁଁ ତୋର କେ ନମସ୍କାର କାଜି କହିଲୁ ହଁ ତିନ ଲୋକ କହିଲୁ আর বদিন ଆଉ କହିଲୁ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ ମୋର ମାତୃଶକ୍ତିରେ ଥିଲା ବେଲର ମୋର ସଖୀ ସଖା ତ ନେଇ ମେନ୍ ସଖୀ। ମେନ୍ ସଖୀ ଯିଏ କି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉଦୟୀ দুতি বলবো ନାଇଁ, ছাড়ি ଉଦୟୀ এটা ছাড়ি ଦୁତି ହଁ ଦୁତି ତ ଆଜିକେ 2024 ରୁ 2018 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି 2024 ହେଇଗଲା ଆରୁ ଆମେ ଛାଡ଼ ଛୋଡ଼ ନେଇ ହଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ଛୋଡ଼ ହେଇଛି ଆର୍ ମାସେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଫେର ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ গুটে জুড়ি ଗୋଟେ ଯୁଡ଼ି ଯିଏକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ ଗଣେଶର ଢୁଳିଆକେ ନୂଆ ନୂଆ କମେଡି ନୂଆ ନୂଆ କମେଡି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନୂଆ ପାର୍ଟି ବି ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ବୋଲ চেষ্টা করছু আমি যুধিষ্ঠির আর গণেশর আপন মানে দেখিপারবে তো এটির লাগি টিকে পদে ন গাইমি পদে নখা তো যেতবেলে কৃষ্ণকে রাধা ছোট বলি কহুথিসন তুমি তো সান অছ আর তোমার ই কাম বাসনা উপরে তোমার জ্ঞান নেই ন বলি যেতবেলে কহসন কৃষ্ণ কহুথিসন সেটা क्या बोले पहुंचन আগো ছোট বলি মতে নে কলু মন মাই কেতা জীবন ধন ছোট বলি মতে নে কলু মন মাই কেতা জীবন ধন না গো ছুয়া চাবিলে অড়ুয়া মাই গো তার বিষ পড়ুয়া সোনা গো ছুয়া চাবিলে অড়ুয়া মাই গো তার বিষ পড়ুয়া বাউরে শ্যাম আগো সেঠানে ছাড়ি দিবা জীবন মাই কেতা জীবন বলি মতে নে কলু মন মাই কেতা জীবন ধন ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆରୁ ମୁଇଁ ମୋର ଭଞ୍ଜାକେ ଅନୁରୋଧ କରମି ଯେ କି ଉତ୍କଣ୍ଠ ମହାନନ୍ଦ ଆଜି କଣ୍ଟାମଲ ବ୍ଲକ ଗୁଞ୍ଜି ତରାରେ ଯିଏ କି ପେଣ୍ଡାଲକେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ ସେ ଆର୍ କେହି ନେଇ ସେ ମୋର ପାଖେ ଅଛନ୍ ମୋର ଭଞ୍ଜା নমস্কার দর্শক বন্ধু केजी प्रकार जो केजी শরদ চন্দ্রমা মুখী লাজ কর কাহিকি গো ত্রেতয়া যুগর কথা মনে পড়ু কাহিকি গো মিথিলা নগরে সখী ধীর জহিতা উপরে ভাঙ্গি তোতে শিবধনু ভাঙ্গি তোতে বিহারি যাই দিগ শরদ চন্দ্রমা মুখী বন্ধু হ্যাঁ আমার জীবন